ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በደጉ ሰላም ነው። በእናንተ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው የሌላ ጥያቄ ነው ደግሞ በሌላ የኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች ነው የመጣሁትኝ። አጋጣሚ በቴክስትም ወይም ኮሜንት ላይ ጠፍተሃል የሚል ብዙ ሐሳቦች አሉ። አጋጣሚ ቪዲዮ መስራት አልመቼ ስላለ ነው። በተጨማሪ ደግሞ መሰራቸው ቪዲዮዎች በብዛት አይታዩምና ችግሩ ምን እንደሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ለማስተካከል ወይም ያሉትን ችግሮች በደንብ ለማየት እና ነገሮችን ለማስተካከል ስለሚረዳኝ ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን ስንሄድ የኤግዚት ኤግዛሞችን የመጣሁት የመጀመሪያው ጥያቄ performing service on account will be the following effects of the components of basic accounting equation ከሚከተሉት የቤዚክ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ኮምፖነንት ውስጥ ኦን አካውንት የሚባለው ፐርፎርም ሲደረግ የትኛውን አፌክት ያደርጋል ነው የሚለው። A increasing asset and decreasing equity ይሄ አይሆንም። decreasing equity አደርገም increasing ነው የሚያደርገው እንጂ B increasing asset and decreasing equity ይሄ ይሆናል። B increasing asset and increasing liability increase በምን ማድረግም D increasing liability and increasing of equity ይላል። መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ which of the following statements about an account is true ከሚከተሉት ውስጥ ስለ አካውንት ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለን። A the right side of an account is the debit or increased side ይላል። ይሄ debit ሳይሆን ክሬዲት ነው የመጀመሪያው። the right side ነው የሚለው ክሬዲት ነው የሚሆነው። ሁለተኛ the account an account is an individual account records of increasing or decreasing in a specific asset liability on equity ይላል። this is a perfect answer ይሆናል። C there are separate account from the specific asset and liabilities but only one account for the equity items እዚህ ጋር only the account የሚለው ያፈርሰዋል። one account የሚለው D the left side of an account is credit side or decreasing sides ይላል። ይሄም ትክክል ስለሚሆን እዚህ ጋር ላይ B ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ሶስተኛ ኬቲ ሲስካ earned salaries of 400 for the last weeks of September. She will be paid on October 1. The adjusting entry for the Katie's employers as the September 30 is ይላል። A no entry is required. B debit to salary and wage expense and credit to salary and wage payable. The answer is this. C debit salary wage expense and credit cash አይሆንም። And D salary wage and expense mano payable. D is mano credit is cash ይላል። ዛንስሪዝ ቢ ነው የሚሆነው because ይሄን ከደሞዝ ጋር በተያያዙ ነገሮችን አጀስት እናደርግ ሳላሪ ኤክስፔንስ ወይም ዌጅ ኤክስፔንስ እና ሳላሪ ፓይብል ወይም ዌጅ ፓይብል የሚል ስለሚሆን ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ which one of the following is incorrect about statements about computerized account ስለ computerized account ትክክለኛ ያልሆነው statement የትኛው ነው ከሚከተሉት ውስጥ ነው የሚለው። A cannot be made for rectification of errors. B entities of transaction interest of the transaction can be saved and back up ይላል። C instant trials of balance is provided on daily basis ይላል። It is prepared at the end of period or quarters ይላል። ትክክለኛ መልሳችን A ነው የሚሆነው because by itself rectification of error አያደርግም በሰዎች ኦርደር ተደርጎ ነው እንጂ ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። አምስተኛ a credit sales of 7500 is made on June 30. The term to 10 and net 30 ይላል። A return of 500 is granted on June 13. The receivable as a payment of full on June 23 is ይላል። ምንድነው የተጣራ የተሸጠው 7500 ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 500 የሚሆነው ተመልሷል ይላል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ዲስካውንት የሚሰጥበት 210 ዛት is net 30 ይላል። በ10 ቀን ከተመለስ 2% መልስልሃለሁ የሚል አግሪመንት አለ። ሶ ከዚህ ውስጥ A 7000 B 6860 B ማነው C 6850 እና D 6500 ይላል። መልሳችን B ይሆናል። እንዴት እንደተሰራ ከዚህ ጋር ተከታተሉ። እዚህ ጋር ላይ ሴል ኔት ሴሉ ወደ 7500 ነው። ሪተር የተመለሰው 7500 ውስጥ 500 ስለዚህ ይሄ ሲቀነስ 7000 ይቀራል። ያተስ ኔት ሴሉን ደግሞ አፍተር ሪተርን ሲሰሩትኝ ይሄ ሲቀነስ 7000 ይሆናል። ስለዚህ ዲስካውንቱ የምንሰራው በ7000 ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዲስካውንት ኦፍ 2% 7000 ሲሆን ወደ 140 ያክል ይመጣል ማለት ነው። ይሄን 140 ከ7000 ላይ መቀነስ ይተበቅብናል ማለት ነው። ትክክለኛው ደግሞ amount of resale pool payment in full የሚለው ለማወቅ ማለት ነው። ያ ማለት amount be paid 7000 ሲቀነስ 150 6860 የሚለው the answer is B ይሆናል ማለት ነው።
ሌላኛውና ስድስተኛው ጥያቄ the use of pre-number checked in dispersing cash is an application of the principles of ይላል a establishment of responsibility b segregations of duty c physical control and d is documentation procedure ይላል documentation procedure ነው መልሳችን የሚሆነው ምክንያቱም አጠቃላይ ያሉትን እዚህ ጋር አብሮ የማይሄዱ ስለሆኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ላይ የተቀመጠ ሐሳብ አለ ወይም ሰባተኛ in 2017 ሮስ ካርልሰን ኤልቲዲ የሚባል ደግሞ ሊሚትድ ካምፓኒ የሚባል had net of credit 7 ሚሊዮን 500 ሺህ አለ on January 1 2017 allowance for debit full account ደግሞ had credit balance 880 ሺህ የሚያክል አለ during በዚህ አመት ወይም በ2017 300 ሺህ ያክል ደግሞ uncollectible account receivable where write off አለ ነው የሚለው ወይም 100% የማይሰበሰብ ብለን የወሰነው ወይም የቀረው ወይም write off ያደርጋል 300 ሺህ አለ ይላል experience indicates that 3% of net sale become uncollectible ከኔት ሴሉ ከ7 ሚሊዮን 500 ሺህ ደግሞ 3% የሚሆነው የማይሰበሰብ ነው የሚል እዚህ ጋር የተቀመጠ prediction ተቀምጧል እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው and what should be adjusted balance of allowance for debit full account in December 31 2017 ይላል ስለዚህ አጠቃላይ እዚህ ጋር allowance for debit full account በዲሴምበር 31 ላይ adjust ሲደረግ ምን ያክል ይሆናል ነው የሚለው መልሶችን ስናይ a 10500 b 225000 c 105000 እና d 405000 ይሆናል መልሳችን ከዚህ ጋር ላይ c ነው የሚሆነው እንዴት ሲሆን እዚህ ጋር እንከታተለው ኔሲል በ2017 እዚህ ጋር እንደምትከታተሉት 7 ሚሊዮን 500 ሺህ አለ ነገር ግን ከዚህ ውስጥ 3% ይሄን አንኮሌክቲቭ ነው ተብለናል that means estimated uncollectible of account 3% within 7 ሚሊዮን 500 ሺህ ሲባዛ ወደ 225 ሺህ ያክል ይመጣል በት ሌላኛው ደግሞ the beginning balance of 180 ሺህ ውስጥ 300 ሺህ የሚሆነው ራይት ኦፍ አድርገናል የሚላል ነው እዚህ ጋር ላይ ይሄው እዚህ ጋር ተቀምጧል ይሄ ራይት ኦፍ የተደረገ ነው የሚል ተቀምጧል በዚህ መሰረት አድርገን ዲዛይን ኢንዲንግ ባላንስ እንሰራ 225000 እዚህ ጋር የተቀመጠው አለ ቅድም ሰርተን ያመጣ ነው እንዲሁም ደግሞ አጀስትድ ባላንስ ነው መስራ ቢጊኒንግ ባላንሱ ሲደመር ኤስቲሜትድ አንኮሌክቲብል አካውንት ማይነስ ራይት ኦፍ ሲሆን የቢጊኒንጉ 180 ሺህ አለ ሲደመር 225000 ቅድም የሰራ ነው እዚህ ጋር ያገኘነው በ3% ሲቀነስ 300000 ስታረጉት ወደ 105000 ያክል በትክክል allowance for debit full account የሚለው in December 31 ላይ የሲ ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ሌላኛውና ስምንተኛው ጥያቄ which one of the following is true about the general partnership ይላል ስለ ፓርትነር ማነው general partnership ከሚከተሉት ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው a form of business partnership is where there is no fixed terms for the duration of the partnership ነው የሚለው b partnership is which some or all partner can be exhibit elements of the partnership and corporation የሚላል c form of partnership under common law ይሆናል ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል d the partnership was formed for the single transaction የሚላል ነገር ሲጋ ላይ common law የሚለው በትክክል የሚያግባባን ነገር አለው ስለዚህ መልሳችን c ይሆናል ማለት ነው ዘጠነኛ ጥያቄ in which sort of partnership does one compliance with limitless risks and another accomplice have restricted obligation የሚል ጥያቄ አለ a partnership at will b particular partnership c general partnership እና d limited liability partnership the answer is limited liability የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው አስረኛ ጥያቄ merchandise inventory at the end of year was overstated ሆኗል ነው የሚለው በበጀት መጨረሻው አመት ላይ ይሄ ምንድነው ending inventory ወይ ደግሞ inventory ending overstated አጓ ጨምሯል ነው የሚለው ይሄ ሲሆን which the following statements correct status as effects of the errors of net income asset and owner equity ነው የሚለው ስለዚህ ending inventory መጨመር ከnet income ጋር ከአሴት ጋር ከኦነር ኢኩዊቲ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው ወይም ኮሬክትሊ ሆነ የትኛው ነው የሚለው a net income overstated asset overstated owner equity understated overstated ነው ሁሉም overstated ነው የሚያደርጉት የኦነር ኢኩዊቲ ማለት understated ምን ያፈርሰዋል b net income overstated asset overstated እና owner equity is overstated this is answer ይሆናል c net income is understated asset are understated overstated ማነው owner equity is understated ይላል ይሄ አይሆንም d net income is understated asset are understated እና owner equities are overstated ይላል the answer is b ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ሁሉም overstated እና direct relationship ስላላቸው ማለት ነው ይሄን በኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እና በኮስት ኦፍ ማን ነው በምንድነው በቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ አድርጋችሁ
ማየት ይችላልላችሁ ግሮስ ፕሮፊት and net income አለ cost of goods sold አለ ማን ይጨምራል ማን ይቀንሳል የሚለው ማየት ይችላልላችሁ ኢንቨንተሪ ኮርስ ላይ 11ኛ ጥያቄ when the amount of use of fixed asset vary from year to year ነው የሚለው አቹት ፊክስድ አሴት የሚል ካል ዲፕሪሲዬሽን ማንሳት ይችላል ነገር ግን ከአመት እስከ አመት ዲፈረንት ወይ ቫሪ የሚሆነው ማለት ነው ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚል ከዲፕሪሲዬሽን አይነት ካል ይሆናል this method of determine depreciation expense that is based of matching allocation of costs with revenue is ይላል a decline balance አይሆንም c ማን ነው b straight line ይሄ ኮንስታንት ነው የa ደግሞ double decline ነው የሚያደርገው c unit of production ይሄ ይሆናል d sum of your digits የሚላል the answer is c ይሆናል ማለት ነው 12ኛ a machine was cost 75000 ያክል ያወጣል የሆነ ይሄም depreciation ላይ ነው የማሽን አለ ይሄ ማሽን ደግሞ ማውጣት የሚችለው ዋጋው 75000 ብር ነው as estimated residual value ደግሞ 5000 ብር ያክል ይላል that is an estimated full life ለ4 አመት 4 አመት ያህል ካገለገለ 5000 ያክል ዋጋ ያወጣል ነው ከ4 አመት በኋላ and or 18000 hours አለው ነው የሚለው that is what is the amount of depreciation for the second full years of using double decline balance method ነው ከአራቱ depreciation ታይፖች ውስጥ double decline የሚጠይቃል ይሄም ሁለተኛው አመት full year double decline balance of method ምን ያክል ይሆናል depreciation ወይም annual expense ምን ያክል ይሆናል የሚለው a 17500 b 37500 እና c 18750 d 16670 ማን ነው 67 የሚላል እዚህ ጋር ላይ መልሳችን c ነው የሚሆነው እንዴት መጣ የሚለው በትክክል እዚህ ጋር እንዴት እንደሰራን ነው እንግዲህ double rate of double decline balance የሚባለው useful life ማን ነው ይሄ ምንድነው የሚያገለግለው አመት ምንድነው እዚህ ጋር ላይ ሬቱን ለማግኘት የስትሬት ላይን ቢሆን 1 ሲካፈል ለዩዝፉል ላይፍ ነበር እዚህ ግን ደብል ስለሆነ 2 ሲካፈል ለዩዝፉል ላይፍ ስናደርገው ወደ 50% ያክል ይመጣል ማለት ነው ነገር ግን 75000 ሲባዛ በ50% ስታደርጉት ወደ 37500 ያክል ይመጣል ይሄ የመጀመሪያው first years of depreciation የሚባለው second years ስመጡ ደግሞ የዚህን book value ማግኘት ይጠበቅብናል ያ ማለት book value ማለት የኮስት ኦፍ እዚህ ጋር second year ለማግኘት cost of accumulated depreciation ተሰጥቶናል that means ይሄ የመጀመሪያው አመት ማለት ነው that is accumulated depreciation ማለት the summation of first year depreciation የሚባለው ማለት ነው cost of the machine minus depreciation in the first year ስታደርጉት 75000 ቀነ 33500 ስታደርጉት 37500 ያክል ይመጣል የዚህኛው ምን ያክል ይሆናል ነው በ50% ስታደርጉት ያ ማለት 37500 ሲባዛ በ50% ወደዚህ ያክል ቁጥር ይመጣል ማለት ነው the answer is d ማን ነው c ይሆናል ማለት ነው 13ኛ ጥያቄ assume the gross earning of an employee are 6000 ብር number of work hours per month is 160 hours ይላል in addition to his or her basic salary allowance and overtime work hours is ብር 4000 ይላል ብር 1500 እና hour 10000 ማን ነው 10 hour respectively ይላል when was the overtime work done የሚለው a ሀብቱ 6 ማን ነው 10 pm ማለት ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት የሚለውን ኢቭኒንግ የሚለውን ይገልጻል b 10 pm up to 5 am in morning ይላል ከጧቱ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ጧቱ 11 ሰዓት የሚለውን ይገልጻል c on public holiday ወይ ደግሞ ይሄ ፐብሊክ የሚባለው በኢትዮጵያ 13 በዓላት አሉ የሚከበሩ ከነሱ ውስጥ ማለት ነው d sunday and saturday that thursday እሁድ ቅዳሜ የሚባሉትን the answer is d ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው 14ኛ ጥያቄ which of the following is correct about current liability provision of contingency ይላል ስለ current liability provision of contingency ትክክል የሆነ የትኛው ነው የሚለው ከሚከተሉት ውስጥ a current obligation arise from past transaction and payable in the said or rise on the future ይላል ይሄ ትክክል መልስ ሊሆን ይችላል b provision of it is possible than on outflow of resources embodied economic benefits will be required to settle the obligation ይላል c contingents of liability are not recognized in the financial statements because they are probable obligation ይላል d all of the above መልሳችን a ነው የሚሆነው 15ኛ ጥያቄ the objective of financial report placement most emphasize on ለበሉ የፋይናንሻል ስቴትመንት ማን ነው ፋይናንሻል ሪፖርት most emphasize የሚያደርገው ወይም ኦብጀክቲቭ ምን ላይ ነው የሚለው ወይም ምንድነው ነው የሚለው a reporting to capital provider ይሆናል that is provider ሲባል ሁለት አይነት ዩዘሮች አሉ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ዩዘር ለነሱ ፕሮቫይድ ነው ማድረግ የሚጠበቅበት b report on stewardship የሚላል አይደለም c providing specific guidelines of related to specific needs የሚላል d
providing information to individual who are experts in the field ይላል the answer is A ይሆናል ማለት ነው መልሳችን እዚህ ጋር መመልከት ይችላልላችሁ ይሄው the objective of financial report ማለት እዚህ ጋር እንደተቀመጠው use for the information of the external user ለሚለው the primary investor creditor and the other ለሚሉት ለነዚህ ሁሉ መሰረት አድርጎ ሪፖርት የሚደረግ ነው ለፕሮቫይደር ለነሱ መሰረት አድርጎ ትክክለኛ የሚገናኘው A ይሆናል ማለት ነው ምርጫችን ሌላኛው 16ኛ ጥያቄ the most the market that maximizes the amount of would be received to sell the asset and minimizing of the amount of would be paid to transfer the liability after considering of transaction cost and transfer transport cost ነው የሚለው እዚህ ጋር ብዙ ነው እንትም ያሳየው ሰልተን ሱራጅም ስለሆነ ፓተንት parent market የሚላል principal market የሚላል most advantageous market የሚላል and all of the balance is the answer as the most advantageous of market የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው 17 if the machine whose original cost 40,000 ብር ይሆናል has accumulated depreciation 12,000 were sold 34,000 ብር then while the preparing of cash flow statements is the effect on the cash flow would be ይላል ይሄ ማሽን የሚያወጣው ኦሪጂናል ኮስቱ 40,000 ብር ነው accumulated depreciation 12,000 ነው that is accumulated depreciation አለ ኦሪጂናል ኮስቱ አለ ሲቀነስ book value ማግኘት ይችላል የዚህ book value ደግሞ ከ34,000 ጋር ኮምፔር የምናደርግበት ሂደት ይኖራል እሱ ነው የምናየው A cash flow from the finance of activities 34,000 B cash flow from the financing of 6,000 C cash flow from the investing of activity እና D cash flow from the investing activity መልሳችን C ነው የሚሆነው that is investing የሚለው is perfect for relating of this question ይሆናል መልሳችን እንዴት እንደመጣ ደግሞ እዚህ ተከታተሉት ኦሪጂናል ኮስት 40,000 accumulated 12,000 ነው ሲቀንሱትኝ ወደ ስንት ይመጣል that is book values ለማግኘት 40,000 ሲቀነስ 12,000 28,000 ይመጣል ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማሽኑ ሶልድ የተሸጠበት 34,000 ብር ነው ስለዚህ ሁለቱን ስናየው 34,000 ሲቀነስ 28,000 6,000 ብር አለው that is ይሄ 6,000 ብር that is investing ይሆናል የሚለው ነው ፋይናንስ አይደለም ኢንቨስቲንግም አይደለም አይገናኝም ስለዚህ ኢንቨስቲንግ ይሆናል ትክክል ነው ግን በ6,000 ሳይሆን አጠቃላይ የተቀመጠው እዚህ ጋር ላይ ይሄ በትክክል ምናይበት ሂደት እንዳለ ነው የሚያሳየው ሌላኛው 18ኛው the following statement is true about inventory error ነው ማለት ነው inventory error stat የሆነ true የሆነ ነው የሚለው A understated beginning inventory understated of cost of goods sold and understated of net income ይሄ ትክክል ይመስለኛል ሲቆይ እንየውስ ጨርሰን understating of ending inventory overstated of cost of goods sold and overstated of net income አይሆንም ending inventory ሲጨምር over understated cost of goods sold overstated ትክክል ነው ይሆናል C overstated ending inventory understated of cost of goods sold and understated of net income ይላል D understated of ending inventory and overstated of the cost of goods sold and understated of the net income ይላል መልሳችን ሌላ ምርጫ አለ A all of that በሚላል መልሳችን D ነው የሚሆነው that is እዚህ ጋር እንደምትከታተሉት እዚህ ጋር understated of ending inventory የሚለው ተቀነሰ overstated of cost of goods sold እና እንዲሁም net income የሚባለው ሪቨርስስ ስለሚሆን እዚህ ጋር ላይ net income understated ያደርጋል ይሄ የምታዩት ending inventory ሲጨምር cost of goods sold ይቀንሳል but net income gross profit የሚባለው ደግሞ ይጨምራሉ ሪሌትድ ናቸው ማነው አብሮ understated ያደርጋል that's direct relationship ስላቸው ending inventory ጋር ማለት ነው ነገር ግን ኢንቨርስ ላይ ያለው cost of goods sold ስለሆነ D is the correct answer ይሆናል ማለት ነው 19 which is not an essential characteristics of property plant and equipment ስለ property and plant equipment ከሚባሉት ውስጥ characters not essential የሆነ ደግሞ የማይገናኘው የትኛው ነው የሚለው A property and plant equipment are subject to depreciation ይሆናል B property and plant equipment are tangible assets የሚያሻማ ካልሆነ በስተቀር ይሆናል The property plant and equipment are used in the production and supply of goods and services for the rental administration of property አይሆንም The property plant and equipment are expected to be used over a period of more than 1 year ይሄም የሆነበት አጋር ግን የሚያሻማን ነው የሚሆነው that subject to depreciation የሚለው is the perfect answer ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ተከታተሉት ተቀምጦላችኋል property plant and equipment የሚባለው tangible long term asset ነው that is the operation of generating of revenue ነው የሚለው this assets not intended for resale ለሽያጭ ወይም ለሰርቪስ አያገለግል that ordinary course of the business expected to use more than 1 year እስከ 1 ዓመት በላይ ማገልገል እንዳለበት እንዲሁም no all property plant and equipment are subject to depreciation ደግሞ አደርጉ ነው እንደነው እዚህ ጋር ላይ ኖት ነው የሚለው አይደል እዚህ ጋር subject ይደረጋሉ ከተባለ ማን አለች አያችሁት እዚህ ጋር ላይ ሁሉም ያደርጋሉ ማን ነው ይሄ PPA የሚባሉት ሁሉም ዲፕሪሺየት ያደርጉ ኤክሴፕት ላንድ መባል አለበት ነው እዚህ ጋር ላይ
ሁሎችም ስለማይሆኑ የሚለው ይሄ እንደ ፎልስ ይታያል ማለት ነው። 20ኛው ጥያቄ a company purchased lands to be used as site for the construction of plant asset. Timber was cut from the building site so that the construction of plant asset could be begun. The proceeding from the sales of the timber should be ይላል። a classified in the other income አይሆንም። netted against the cost of clearer and land of expenses as incurred. deducted from the cost of plant asset እና deduct from the cost of the land ነው የሚለው ዲ ነው የሚሆነው መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል በደንብ ማየት ትችላላችሁ። the proceeding of from sell timber or other material removed from the land ከሆነ ወይም ከመሬት የምታስወግዱ ከሆነ preparation of the construction or treated reduction in the total cost of acquiring of land ይሆናል ነው not plant asset or construction አይሆንም የሚል መልስ አለን። ስለዚህ answer is D ይሆናል። 21 on January 1 2022 XYZ company sold 12 bonds with 12% of bond or the face value of 800,000. The bond measures of 5 years and the interest is paid semi-annually ነው የሚለው የተሸጠው ደግሞ semi-annually ወይም በአመት ግማሽ የሚል አለ። June 30 and December 31 the bond were sold for 861,600 to yield 10% using the effective interest method of the amortization interest expense for 2022 is 85,914 86,160 እና 96,000 የሚሉ ምርጫዎች አለ። መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። ለምን ቢ ያልነው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ይሄው ፌስ ቫልዩ 800,000 ነው እንደነበረ የዚህ ደግሞ ኮፖን ሬቱ 12% ወይም ሰሚ አኑዋሊ ኢንተረስት ሬት ማለት ይሄ ማለት ነው። ቦንድ ፕራይሱ ወደ 861,600 ነው። ይልዱ 10% ዛት ሰሚ አኑዋሊ 5 ይሆናል ከሁለት ግማሽ ሲሆን ማለት ነው። and ተርሙ 5 አመት የሚል ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 5 years የሚል ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ካምፓኒ ኢንተረስት ፔመንት with regard to face value times coupon rate per period ሲሆን 800 ሲባዛ በ6% ወደ 48,000 ያክል ይመጣል። ልብ በሉ። እንደገና ስቴፕ 2 ኢንተረስት ኤክስፔንስን ካልኩሌት ማድረግ ይጠበቅብናል። ይሄ ሲሆን ደግሞ ኢንተረስት ኤክስፔንስ ኳት carrying amount times effective interest rate per period ሲሆን 861,600 ሲባዛ በ5 አድርጉት ወደ 43,000 ያክል 43,080 ያክል ብር ይመጣል። 3 ላይ ቦንድ ፕሪሚየሙን አሞርታይዝ ማግኘት ይጠበቅብናል። ያም ሲሆን ፕሪሚየም አሞርታይዚንግ ፎር ዘ ፈርስት ይር ካሽ ኢንተረስት ፔመንት ማይነስ ኢንተረስት ኤክስፔንስ ታደርጉት እዚህ ጋር እንደምትከተለው 48,000 ሲቀነስ 43,420 ይመጣል። እንዲሁም አራተኛው carrying amount next period calculate ስናደርግ net carrying amount old carrying amount ማነው which is equal to old carrying amount minus premium amortized which is 861,600 ሲቀነስ 49,900 ታደርጉት 856,680 የሚል መልስ አለ። እንዲሁም አምስተኛው ስቴሩ ኤክስፔንስ ነው ዘ ሰከንደሪ ኢንተረስት ኤክስፔንስ ማግኘት ተበቀነ ያ ማለት 856,680 ሲባዛ በ5 ታደርጉት 42,834 ያክል ይመጣል። ይሄን ደግሞ ታደርጉታላችሁ ኢንተረስት ኤክስፔንስ 2022 ታደርጉት ኢንተረስት ኤክስፔንሱ 43,80 ያለ ሲደመር ይሄ ቁጥር ታደርጉት 85,919 የሚለው ዛንሰሪስ ማን ነው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ትክክለኛ መልሳችን ማለት ነው። 22 if the bond are issued between interest dates the entry on the book or the issue as a corporation could be including ነው የሚለው a debit to interest payable c credit to interest receivable c credit to interest expense እና d credit to an earned interest rate የሚሉ አለው። መልሳችን c ነው የሚሆነው credit to interest expense የሚል እዚህ ጋር በደንብ ተገልጾላችኋል። the accrued interest is recognized as interest expense since the related to the cost borrow an event through will be offset by the next interest payment. Hence the credit sale expense is occur it is context that's credit net to interest expense መልሳችን የሚሆንበት አግባብ እንዳለ ያሳያል። 23 investment in debit securities should be recorded as on the date of acquisition at ይላል። a lower of cost of market value plus brokerage fees and the cost of insurance to the purchase ይላል። D face value plus brokerage fees of other cost incident to the purchase ይላል። መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ላይ ትክክለኛ መልሳችን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል ማንበብ ትችላላችሁ እያንዳንዳችሁን ነገሮች ማለት ነው። 24ኛ ጥያቄ ትሬሲ co-own 4,000 of the 10,000 outstanding shares of the
ኮርፖሬሽን ኮመን ስቶክስ during 2023 ማን 13 pains of earning 360,000 and paycash dividends of 120,000 ነው የሚለው is the beginning balance of investment account was 720,000 the balance of December 31 2023 should be ይላል እዚህ ጋር እንደምትከታተሉ ጥያቄው ዲፔንደንስና A 720 B 816 እና C 864,000 D 960,000 የሚለው አለ መልሳችን B ነው የሚሆነው እንዴት መጣ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ተሰርቶላችኋል እዚህ መንገድ ተከታተሉ ምንድነው ከማነው ከ10,000 ውስጥ 400 አውትስታንዲንግ የሚላል ምንድነው the balance of earning 360,000 የሚላል እንዲሁም cash dividend policy 120,000 የሚላል and beginning balance in the investment account 720,000 የሚላል ሌላኛው ካልኩሌቲንግ ending inventory ሲሰሩ እዚህ ጋር ላይ በዚህ መንገድ ተሰርቷል ያ ማለት 40% ኦፍ ያ4000 outstanding of 10,000 የሚለው ስታርድቡት that is 40% የሚወጣው ምንድነው እዚህ ጋር ላይ 4000 ሲካፈል ለ100 times 100 ስታርድቡት 40% ይመጣል ይሄ 40% ደግሞ በዚህ መንገድ 40 ሲባዛ በ36000 ወደ 4000 ወደ 1400 ማነው 144,000 ይመጣል እንዲሁም ዲቪደንድ ሪሲቭ ታደርጉት ደግሞ ሼር ኦፍ ዲቪደንድ ጃዝ 40% ሲባዛ በ120 ታደርጉት 48,000 ያክል ይመጣል ኢንቨስትመንት አካውንት አጀስት ሲደረግ ኢንክሪዚንግ ዱ ቱ ሼሪንግ ኦፍ ኤርኒንግ በ144,000 እንዲሁም ዲክሪዝ በ48,000 ዲቪደንድ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ መንገድ ይቀንሳል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትከታተሉት 144,000 ሲቀነስ 48,000 96,000 የሚል አለ ነገር ግን ኤንዲንግ ባላንሱ 720,000 ሲደመር 96,000 ወደ 816,000 የሚለው is the perfect answer of that B ይሆናል ማለት ነው deferred tax amounts of that related to the specific asset or liability should be classified as a current or non-current based on ይላል እነዚህ ጋር ላይ deferred tax liability አለ ይሄ asset or liability classified እንደው non-current ነው current ከሚለው ውስጥ የሚካተት ነው this expected reversal of debt their debit or credit balance the length of time deferred tax amount will be generated future tax of deferred benefits the classification of related asset or liability መልሳችን D ይሆናል the asset or liability የሚለው classify የሚደረግ እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል ምንድነው የሚለው deferred tax amount either asset or liability ነው ይላል you know ይሄ adjustment ላይ በደም ምንድነው deferred tax liability ወይ ደግሞ deferred የምታወሩ ከሆነ unearned ነውና prepaid expense ይባላል prepaid expense ከሆነ asset ነው unearned ከሆነ liability ነው እሱ ነው የሚያሳየው the associated with the specific asset or the liability should be classified as current or non-current based on classification of related asset and liability ነው እንደየ እዚህ ጋር ዲፔንድ ተደርጎ የሚሰራበት አግባብ እንዳለ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ያውና መልሱ 26 in accounting for long term construction types of contract using the percentage of completion method the gross profit recognition during the first years of will be estimated total gross profit from contract multiplied by the percentage of costs incurred during the years to the blank ነው የሚለው የቶታል cost of incurred to data ይሆናል total estimation cost ይሄ ይሆናል an build a portion of the current contract prices total contract price ይላል the answer is B ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ተቀምጦላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ እንደነው percentage completion metric አለ የግዴታ long term construction contract ሲሆን under this method revenue gross profit recognized as a proportion of work completion of during the period ይላል ወረድልና percentage completion of calculated by the dividend of cost incurred by ማኖቱ day by total estimation cost ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት B ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው 27ኛ when the preparing of statements of cash flow indirect method which of the following is not an adjusted of reconcile net income to net cash provided by operating activity ያልሆነው ነው you know preparing of cash statements እናዘጋጅ እዚህ ጋር እሱ ጋር adjustment ወይ ደግሞ indirectly እናዘጋጅ ትክክል ያልሆነው ሶም ስለ adjustment በትክክል የማወራው ነው in operating activity ላይ a change in their interest payable B change in dividend payable C a change in net income income tax payable D all of this are adjustment ይላል መልሳችን B ነው የሚሆነው that is dividend is payable የሚለው is a perfect answer ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትከታተሉ እንደምታዩት በትክክል አስቀምጦላችኋል ምንድነው የሚለው ከፍሎ ስቴትመንቱ that is indirectly made adjustments እናደርገው እዚህ ጋር ላይ the capital account or non cash items are calculated net cash provided by the operating activity ካለ በኋላ this adjustment typically involve change in the current asset or current liability ካለ በኋላ that all affects operating activity affect ያደርጋል ይላል
ይሄን ካለ በኋላ dividend are related to the finance activity and changes of the dividend payable not adjusted to the reconciliation of net income net cash provided by the operating assets ስለያችሁ dividend of payable የሚባለው እዚህ ጋር adjust የማይደረግ ነው that said to be is the correct answer የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው 28 in relation to the supply of service to a joint operation by one of the joint operators which of the following statement is correct እዚህ ጋር ስለ joint operating by a joint operator in supply service ሲታደርግ ያለው ትክክለኛ ወይ ደግሞ correct ስህተት የተደረገ የትኛው ነው ከሚከተሉት ውስጥ ነው የሚለው A joint operators cannot be earn profit or supply of service to itself ይላል B a joint operator is not able to recognize the service revenue or service cost for the service applied to the joint arrangement ይላል C a joint operator is entitled to recognize profits from the supply of the service of itself ይላል D a joint operator can recognize 10% 100% of the earnings through supply of service to the joint operational መልሳችን A ይሆናል መልሳችን A ይሆናል እዚህ ጋርም ተከታተሉት እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጦላችኋል እዚህ ጋር ላይ የተቀመጠው ወይም ደግሞ ይሄ joint operation ጋር በተገናኘ joint operator or part of joint control arrangement is general prohibit from the recognition of profit or transaction where joint operation is counterparty this includes services supplied by one joint operator as joint as operation itself ነው የሚለው the answer is A ይሆናል ማለት ነው መልሳችን joint arrangement provides that joint control exists where ይላል a part one parties alone has the power to control the strategic operating decisions of the joint arrangement B no one parties may be appointed as the managers of the joint arrangement ይላል C no single party in a position to control activities of unilateralism ይላል D the decision is an areas of essential to the goals of joint arrangement does not require the consent of the parties ይላል consent of other parties ከፍቃድ ጋር በተገናኘ የሚያሳይ መልሳችን C ነው የሚሆነው no single party ሁለታቸውም ነው እንጂ ኢንኮርፖሬት የሚደረጉት single party የሚለው it's አይሆንም ማለት ነው ከዚህ ጋር ላይ የተካተቱት ማለት ነው እዚህ ጋር መተካተት ይችላልላችሁ joint control exist የሚለው two or parties have the control over arrangement ነው የሚለው you know and decision about the relevant activities on the arrangement requires the annuance of the consent of the parties of the involved ነው ስለዚህ የሆነ ውሳኔ ለማሰብ ወይ ኮንሰንት ወይ ፍቃድ ለመስጠት ሁለታቸውም ተገናኝተው ዲሳይድ የሚያደርጉበት ወይ የሚነጋገሩበት ሂደት እንዳለ ነው የሚያሳየው ስለዚህ በሰዓት ምንም ታምር ኖ ሲንግል ፓርቲ የሚባል ነገር የለም ነው እሱ በትክክል ያሳየናል 30 when resources are transferred to the branch from the home office which of the following is occur ይላል ምንድነው ሪሶርስ ትራንስፈር ቱ ብራንች ስታደርጉ ምን ኦከር ይደረጋል ነው የሚለው debit to investment in branch B debit to the home office C credit to asset by branch D debit to liable by the home office ላይ መልሳችን B ነው የሚሆነው debit to office የሚለው is the perfect answer ይሆናል እዚህ ጋር ተቀምጧል እዚህ ጋር ተቀምጦላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ 31 XY company and Z branch has 321,000 and 289,145 balance of investment in Z branch and home office account to reconcile the balance one reconcile item is XY companies collected 42,000 ብር from one of the Z branches ይላል customers from the amount it's on to the branch the branch did not record this fact how would you branch record of this event ይላል A debit account 42,000 C ማነው credit 40 home account 42,000 የሚላል B debit investment Z branch 42,000 እና credit cash 42,000 የሚላል C debit home office 42,000 እና credit account receivable 42,000 የሚላል D credit investment in Z branch እና 42,000 debit ደግሞ home office of 42,000 የሚላል መልሳችን C ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ላይ ምንድነው home office in debit እና 42,000 credit ደግሞ account receivable የሚለው በዚህ መንገድ ይዘረዘራል ማለት ነው 32 which one of the following is condition is not considered as an example of vesting condition in share based payment of arrangement ነው የሚለው A
the total shareholder returns needs to meet a specific percentage increasing over a specific period. B. The share price needs to increase by at least a specific percentage over a specific period of time. C. It needs to be decreasing its error rate in the certain area. D. The employee is required to hold shares for the specific period of time after vesting of dates ነው መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው በትክክል ዲ ነው የሚሆነው ሌሎቹ በፍጹም የማይገናኙ ስለሆነ ማለት ነው ማን ነው የሚገናኙ ስለሆነ እዚህ ጋር ግን የማይገናኘው በትክክል it's not consider ስለሚል እዚህ ጋር ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል ማንበብ ትችላላችሁ እያንዳንዳችሁን ኤክስፕላኔሽን ስለተቀመጡ ማለት ነው 33 a tax temporary difference is expected to lead to the payment of ይላል temporary tax is the difference expected to lead to the payment of a less tax in the future and give rise to the deferred tax asset. B. More tax in the future and give rise to deferred tax asset. C. Less tax in the future and give rise to deferred tax liability. D. More tax in the future and gives us rise to deferred tax liability ነው መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው በትክክል የሚገናኘውና ትክክል አብረን ሄደው ዲ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል ይሄው በትክክል ማንበብ ይችላል ቴምፖራሪ ዲፈረንት ታክስ ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲፈረንት ታክስ ሊያቢሊቲ የሚለው በትክክል የሚገልጽ ሐሳብ ስላለ እሱን በትክክል ማየት ይችላልላችሁ the measurement of biological asset involved in the agricultural activity should be based on agricultural biological assets it's measure የሚደረጉት በምንድነው ነው የሚያሳየው እዚህ ምን አክቲቪቲ ነው የሚለው fair value of approach neutralized value እና historical cost and replacement cost የሚሉ ኤ ነው መልሳችን that's fair value ነው እዚህ ጋር ላይ ሜጀር የሚደረጉት ማለት ነው እዚህ ጋርም ተቀምጧል ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ የሚለው ወይንም የኢአስ 41 የሚለው ስለ አግሪካልቸር ነው የሚያወራው ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ላይ እዚህ ጋር በትክክል አግሪካልቸር ምርቶችን ሜጀር የምታደርጉ በአት ፌር ቫልዩ ነው የሚለው ይሄም ደግሞ የተለያዩ አይነት ኮስቶችን ለስ በማድረግ በሱ ዲፔንድ አድርጋችሁ መስሩበት መንገድ እንዳለ ያሳያል 30 ኢንሹራንስ ኮንትራክት can be accept one of these ይላል insurance against theft or damage credit related guarantee insurance against product liability product warranty ይላል ዛንስሪስ ቢ ይሆናል መልሳችን እዚህ ጋር ላይ የማይሆነው credit of guarantee የሚለው በትክክል እዚህ ጋር ላይ የሚሆንበት መንገድ እንዳለ ያሳየናል እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል በትክክል እያንዳንዳቸውን ያስቀምጣል ምንድነው የሚለው ስለ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ዲፋይን ሲያደርግ በዚህ ጋር ላይ one party so agree or compensate the other loss or damage ነው የሚለው ማንኛውም ሉስ ሲቀጥር ወይም ዳሜጅ ለሱ የሚሆን ክፍያ የሚከፈልበት መንገድ እንዳለ ያሳያል ኦፕሽን ኤ against theft or damage ነው የሚለው insurance contract where the insurer provides the compensation for the theft and ይሄ አጋጣሚ ቢሰረቅበት ወይ ቢጠፋው ዳሜጅ ቢደረግ ለዛ የሚከፈልበት መንገድ ሲ insurance against the product liability ነው የሚለው another typical from the insurance of risks related to product related injury of damage ነው የሚለው ይሄ ደግሞ በመሰሩት ፕሮዳክት ላይ ወይ በመሰሩ ስራ ላይ የሆነ ችግር ቢደርስበት ወይ ሪስክ ኦከር ቢያደርግበት ወይ ዳሜጅ ቢሆን የሚከፈልበት መንገድ ድም በተመሳሳይ ፕሮዳክት ዋራንቲ በትክክል የሚሆንበት አግባብ እንዳለ ያሳያል መልሳችን ቢ የሚሆነው ትክክል ያሳየናል ማለት ነው ሌላኛውና 36 under which arrangement of the business combination of one become survivor and the other become dissolved and liquidated two cases exist of the separate of legal ነው የሚለው cases ማለት stop የሚለውን ይገልጻል እዚህ ጋር ላይ that is stop የሚለውን ይገልጻል a statutory merger b statutory consolidation c acquisition of common stock እና d acquisition of assets መልሳችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤ ነው የሚሆነው statutory of merger የሚለው is a perfect answer ነው እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል ምንድነው the business combination where one company become superior ሲሆን the other dissolved or ደግሞ liquidate ይሆናል ነው this case existing or ደግሞ case exists of the separate legal entities in also known as statutory merger በመባል ይጠራል የሚል ሐሳብ ስላለ the answer is A ይሆናል መልሳችን in a business combination through acquisition of net asset or common stock the excess of acquisition cost over current fair value is net asset acquired is ይላል A allocated to the identifiable asset or amortized over time B allocated to goodwill account C allocated to long term asset only D treated again or bargaining of purchase ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሚሆነው B ነው ምንድነው allocated to goodwill account የሚለው it's a perfect answer of this option የሚሆንበት
ሂደት እንዳለ ያሳያል። እዚህ ጋርም ተቀምጦላችሁ በትክክል ማየት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ትክክል ማየት ይችላልላችሁ። which was the following statements of correct regardless of the consolidation balance sheet for the partial owed subsidiaries on the date of the business combination under the proprietary theory ነው የሚለው። እዚህ ጋር ስለ proprietary theory ነው በብዛት የሚያበዛው ወይ የሚያወራው። consolidation asset as the sum of market value of the parent companies asset and fair values market value of the subsidiary account company asset. B consolidation asset is the sum of fair market value of the parent companies and asset and carrying amount of subsidiary company asset. C consolidating asset is the sum of carrying amount of the parent company's asset and fair market value of the subsidiary company asset. D consolidating asset is the sum of carrying amount of the parent companies and asset and the parent share fair market value of subsidiary companies የሚለው መልሳችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲ ነው። ሁሉም የሚካተቱበትና የሚሆኑበት አግባብ ስላለ በጣም ሪሌትድ የሆኑ ወይ የሚገናኙበት ወይም ደግሞ ኮሬክት ሪጋርድለስ ኦፍ ዚስ ስለሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ ሐሳብ ተቀምጧል። ይሄን በትክክል እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። 39 companies controlled by another company also known as አንድ ካምፓኒ በአንድ ካምፓኒ ኮንትሮል ቢደረግ ምን ይባላል የሚል ሐሳብ አለ። controlled by company branch company subsidiaries and constitution constituent of company የሚላል መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። subsidiary የሚለው is a perfect answer። ከዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። controlled by one company ከሆነ the subsidiary ይባላል ነው። a subsidiary is a company that controlled by another company also known as parent companies typically through the ownership of 50% ያህል vote stock አለው የሚል የተቀመጠ ስላለ is መልሳችን ይሆናል። 40 which of the following items should be eliminated when preparing a consolidated balance sheet or statements of financial position ይላል። A investment in subsidiaries. B intra company payable and receivable ይላል። መልሳችን እዚህ ጋር ዲላል መጥቶብናል። subsidiary and company of equity account D all of the above ሁላቸውንም በትክክል ኢንዲኬት የሚያደርግበት ይደስራል። ሁላቸውም መልስ ይሆናሉ። እዚህ ጋርም ተቀምጧል። አጠቃላይ የተቀመጠ ሐሳብ አለ። ስመረ በማንበብ መረጃ ካፕቸር ማለት ይችላልላችሁ። 41 which of the following theories does not recognize of non-control interest at all ይላል። A parent company theory. B proprietary theory. C parent company extension theory. D entity theory ይላል። መልሳችን B ነው የሚለው። proprietary theory የሚለው not recognize የሚለው ጋር በትክክል የማይገናኝ ነው። እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል። ምን ይላል መሰላችሁ? proprietary theory consider as that one or subsidiary shareholders as the primary focus on the financial statement and does not recognize as the existence of non-control interest የሚላል። ታዲስ መልሳችን ያ ይሆናል ማለት ነው። 42 on December 15 2021 an Ethiopian company purchase of equipment on account ነው የሚለው። that's Bedouin from United States company ከአሜሪካ ገዛ ነው የሚለው በ$10,000 to be paid on January 15 2022 የሚለው በአመቱ ማለት ነው። change rates of the following that means እንደሚከተሉት change rates አሉ። on December 15 ላይ 2021 United States $1 equals to 48 ብር ነው ይላል። on December 31 2021 ላይ ደግሞ $1 50 ብር ነው ይላል። on January 15 22 ደግሞ $1 49 ብር ነው ይላል። assume that the transaction dominated in United States beyond the balance exchanging rate of gain or lose on December 31 2021 ይላል። A ብር 20 ብር gain from the Ethiopian company. B 20 ብር lose for Ethiopian company. C 20 ብር gain from United States company. D 20 lose from United States company ይላል። እዚህ ጋር መልሳችን B ነው የሚሆነው። በጣም ኪሳራ ነው ነው because እነሱ ዶላር እዚህ ጋር ላይ ዶሚኔንት ናርኩና ምንዛሬውን ስታየው በተመሳሳይ ስለሚሆን ማለት ነው። the answer is B ይሆናል። እዚህ ጋርም ተሰርቶላችኋል። እያንዳንዱ ማየት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ላይ ምን ያክል ሉዝ እንዳለው ወይም ደግሞ በምን ያክል ቅናሽ እንዳለው እንዴት እንደተሰራ እያንዳንዱ ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለተሰራ። 43 how is non-control interest determined under entity theory ይላል። A by multiplying non-controlling percentage with the carrying amount of net asset. B by multiplying of non-controlling percentage with the investment implied to 100%. C by multiplying non-controlling percentage with the fair value of the net asset. D NCL ወይ ደግሞ it's not recognized under entity theory የሚላል። መልሳችን እዚህ ጋር እንደምትከታተሉት B ነው የሚሆነው በትክክል
ማለት ነው እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል በትክክል ይችላል under entity non controlling interest የሚባለው it's measured by multiplied by non controlling percentage with interest the investment applied 100% የሚል ሐሳብ ተቀምጧል ማለት ነው ሌላኛው እንቀጥላለን 44 which when costs can be traced as a particular cost objective and economic feasibility ways to the cost is ይላል direct cost indirect cost allocated cost and budgetary cost የሚላል መልሳችን ነው direct cost ይሆናል እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል direct cost is one of the direct costs attributed to the specific cost objective which has a product department or project is cost effective manners የሚሉ ብዙ ነገሮች ተቀምጠዋል እሱን በትክክል ያሳያል ሌላኛው 45ኛ all of the following are classified as a product cost ናቸው except አንዱ ግን አይሆንም ይላል wage or machine operator salary of advantage of staff proprietary tax on production equipment D insurance on factory machinery the answer is B is not on this ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ተቀምጧል ማየት ይችላልላችሁ 46 the cost of lubricant used to grease the production of machine is a manufacturing company is an example of a product cost direct material cost indirect material cost እና none of the above ይላል መልሳችን ሲ ነው indirect cost ነው እዚህ ጋር lubricant ስለሚል እሱ ይሆናል ማለት ነው ከዳይሬክት ኮስት ጋር ምንም የሚገናኝበት ሂደት የለም ሌላኛው እና 47 the term that related refers to the cost incurred in the past that are not related to decision is ይላል marginal cost indirect cost periodic cost እና sink cost ይላል መልሳችን ዲ ነው sink cost ነው የሚሆነው ማለት ነው that is incurred from the past የሚለው ማለት ነው ሌላኛው እዚህ ጋርም ተከታተል ይሄው በዴፊኒሽኑ በደንብ ስለተቀመጠ እዚህ ጋር ላይ ወይም justification ነው ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ቪዲዮን ዳይሬክት ፈጠን እንለባል which of the following different from differentiates the job costing from the process costing የፕሮሰስ ኮስቲንግ እና የጆብ ኮስቲንግ ዲፈረንስ ነው የሚለው a job costing is to when cash each unit of the output is identical and process costing deals with unique products የሚላል b job costing is to when each cost of the output is identical and not produced in the batch and processing cost deals with unique product produced on the large scale የሚላል d nano c process costing is under managed when each unit of output is identical and job costing deals with unique product or not product is a batch ይላል ይሆናል ትክክለኛው ስለሚል ማለት ነው job costing is used by manufacturing industry and process costing is used by service industries የሚላል መልሳችን እዚህ ጋር ላይ ሲ ነው የሚሆነው በትክክል ፐርፌክት የሚገናኘው ማለት ነው እዚህ ጋር መካተት ያላችሁ job costing ማለት focus on specific or individual ነው but process costing ከሆነ ግን continue as a production or the mass production የሚለው የቲዮሪው ጋር በደንብ ከተማራችሁ ተዛጋ ተቀምጦላችኋል the method of that allocating costs by the explicit of including all the service rendered among all service department is ይላል a direct method b reciprocal method c step down method d sequential method d መልሳችን b የሚሆነው reciprocal method የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለተቀመጠ ማንበብ ትችላላችሁ from question number 53 እና 54 the following information በዚህ ኢንፎርሜሽን ዲፔንድ አድርጋችሁ ተሰራላችሁ ነው የሚለው እዚህ ጋር ላይ assume that the department of no work in process inventory as at the beginning of the month and completing and transferring of a quantity 400,000 the ending inventory working process are 20% of starting quantity the ending working process completed the direct material 70% with the conversion cost 55% what was starting quantity of during the month ነው የሚለው ይሄን ያህል እዚህ እንደ ምርጫው ተቀምጧል መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው እንዴት ተሰራ እዚህ ጋር ተቀምጧል ending working process ኳልቱ እዚህ ጋር ላይ 0.2% that is 20% ያለው ማለት ነው ይሄ እንትኑ አይታወቅም እዚህ ጋር ላይ ending inventory በደንብ አይታወቅም started the completed plus ending working process አለ that is x equals to 4000 that is እዚህ ጋር ላይ የተቀመጠው ወይንም completed and transfer output quantity የሚለው ሲደመር 20% of x ስታደርጉት that is x minus እዚህ ጋር ላይ የተቀመጠው ማለት ነው ይሄኛው x minus 0.2x equals to 4 ስታደርጉት እና ተስተካክሉት 5000 የሚለው is the perfect answer ይሆናል ማለት ነው ሲመልሳችን ሌላኛው ጥያቄ the total equivalent units of direct material cost and conversion cost የሚል ማለት ለዚህኛው ጥያቄ 855 550 5000 እና 2550 and 4500 and 570 60 የሚል አለ ሌላኛው
4800 እና 4550 ሪፒት መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ተሰርቶላችኋል ማየት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ያን እንደምትከታተሉት እዚህ ጋር ላይ ኮምፕሌት እና ትራንስፈር ኦፍ የኔ ያህል እዚህ ጋር የተቀመጡ ፐርሰንቶች አሉ። እንዴት እንደተሰራ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። ዛቲስ በትክክል የተሰራው እዚህ ጋር ስለተቀመጠ በትክክል ማየትና መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ኮስታችሁን ወይም ስራችሁን። ሌላኛው the cost of goods sold budget requires all of the following budget except ይላል። cost of goods sold budget refers to requires all the following budget except direct material cost budget, manufacturing overhead cost budget, disturbance of cost budget, distribution cost budget ማለት ነው። direct manufacturing labor cost budget the answer is C ነው የሚሆነው። distribution of cost budget የሚለው is the correct answer ይሆናል። እዚህ ጋር ላይ በደንብ ስለተቀመጠ ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምን distribution cost budget የሚለው እዚህ ጋር የተቀመጡ ሐሳቦች አሉ። እሱን በትክክል ማንበብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 56 ከ58 ናሽናል ኮስት ሲሜንት has applied on the following data ይላል። እነዚህ ዳታዎች አሉ። ቶታል ሲሜንት ፕሮዳክሽን ኤንድ ሶልድ የተደረገበት ሆን 220 ሴል ረቨኑ ይሄን ያህል፣ ቫሪያብል ማኑፋክቸሪንግ ኤክስፔንስ ይሄን ያህል፣ ፊክስድ ማኑፋክቸሪንግ ኤክስፔንስ ይሄን ያህል፣ ቫሪያብል ሴሊንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ይሄን ያህል ተቀምጧል። ሴሊንግ ኤንድ ፊክስድ ሴሊንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ይሄን ያህል ተቀምጧል። ኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካም ይሄን ያህል ተቀምጧል። እዚህ ኤግዛምፕል መሰረት አድርገን ይሄን ጊቭ መሰረት አድርገን what is the company unit contribution margin የሚላል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን የሚባለው ምን ያክል ይሆናል? መልሳችን እንዲህ ነው 2.10 የሚለው ወይም 2.1 የሚለው ይሆናል። እንዴት እንደተሰራ እዚህ ጋር ተመልከቱት። ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ማለት ሴሊንግ ሬቨኑ ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ነው። ነገር ግን ዩኒት ኦፍ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ማለት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ማን ነው ዲቫይድድ ባይ ዩኒት ኦፍ ሶልድ የሚላል ዛት ሴል 924 ሻለ ይሄ በተመይ የተቀመጠ መንገድ እንዳለ ያሳያል። ስለዚህ ስቴሩ ቫሪያብል ኮስት እዚህ ጋር ላይ ስቴሩ ቫሪያብል ማኑፋክቸሪንግ ኤክስፔንስ ፕላስ ቫሪያብል ሴሊንግ አድሚኒስትሬቲቭ የሚላል ይሄ 297 ሲደመር 160 ይሄ 462000 ያክል ይመጣል። ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ደግሞ 924000 ሲቀነስ 462000 ወደ 462000 ያክል ይመጣል። ዩኒት ሶልድ ስንት ያለው 220000 የሚላል እዚህ ጋር ላይ እንደተቀመጠው ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ስለዚህ ያንን ስታካፍሉ ለዚህ 2.4 ማነው 10 ያክል ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ዘ ካምፓኒ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐርሰንቴጅ ምን ያክል ይመጣል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። እንዴት መጣ? እዚህ ጋር ተቀምጧል። ዛትም ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐርሰንቴጅ ኳልሱ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሴሊንግ ሬቨኑ ታይምስ 100 ነው። ያ ማለት 462000 ሲባዛ ማለት ሲካፈል 924000 ሲባዛ በ10% ታደርጉት 50% ያክል ይመጣል ማለት ነው። ቢ መልሳችን ይሆናል። ሌላኛው if the company is increasing its unit sale volume by 5% without increasing of fixed expense ነው then the total net operating income should be closed to ይላል። ቢ ነው መልሳችን 123100 የሚለው እንዴት መጣ? እዚህ ጋር ተሰርቶላችኋል። በትክክል ይሄን ማየት ትችላላችሁ። በትክክል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ካየ ነው ይሄ ሐሳብ በደንብ መምጣት የሚችልበት ሂደት እንዳለ ነው የሚያሳየው። ይሄው የመጀመሪያው እዚህ ጋር ሰራ መጨረሻ ላይ ደግሞ እዚህ መተን ትክክለኛ መልሳችን ነው እዚህ ጋር ያገኘንበት ሂደት እንዳለ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። 56ኛ 100 unfavorable flexible budget variance indicates that a the actual variance manufacturing overhead exceed the following flexible budget amount by 100 ነው የሚለው the statutory variables of manufacturing overhead exceed the flexible budget of amount by 100 ነው የሚለው C the flexible budget amount exceeds the actual variable manufacturing overhead 100 ይላል። D the flexible budget amount exceeds the standard variable manufacturing overhead 1000 ይላል። መልሳችን A is the perfect answer ይሆናል። እዚህ ጋርም ተቀምጧል ከታች በደንብ ማየት ትችላላችሁ። 57 which machine has are used as the cost allocation based the item most likely to contribute to the unfavorable variance overhead efficiency of variance is ይላል። A worker wastefully use of the variance overhead item using more machines higher than budgets and used capacity more is being produced than planned የሚላል። መልሳችን B ነው የሚሆነው። ቪዲዮ ስለሚረዝም ፈጠን ነበር የተሻለ ይሆናል። እዚህ ጋር ላይ ያንዳንዱ ዴፊኒሽን ተቀምጦላችኋል በደንብ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተቀመጡትን ሐሳቦች A put option gives the sellers ይላል A the right to sell and undertaking of securities B the obligation to sell the underlying of securities C the right to buy the underlying of the securities D the obligation to buy the underlying of securities ይላል። መልሳችን D ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ምስላንዴ ስለተቀመጠ ማንበብ ስለምትችሉ ማለት ነው። Successful machine intermediaries of financial intermediaries have the higher earning on their investment because they are better equipped than individuals to screen out good from the bad risk theory
እና ነው thereby reducing of the loss due to ይላል moral hazard adverse selection bad luck and financial ፓኒክስ የሚላለ ዛንሰሪስ ቢ ነው የሚለው መልሳችን ለምን አለ ነው ከዚህ ጋር ላይ ያናኑ ተቀመጠ ዴፊኒሽኑ ታዲያ ይሄን በትክክል ማለት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው 60 is the expiration that the value of an option is 0 greater than intrinsic value equal to intrinsic value less than intrinsic value እና the answer is C ይሆናል equals to intrinsic value የሚለው is the perfect answer ይሆናል ለምን አለ ነው እዚህ ጋር definition እና አንበባችሁ ሐሳቦችን ካፕቸር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለሚረዝም ቪዲዮ ተንትሮ ልፍታል the term structures of interest rate is the interest rate term as a structures as a relationship among the interest rate and different bonds within the maturity the structures of how interest rates are moving over time የሚላል see the relationship among the term of maturity as a different bonds d the relationship among the interest rates on the bond of the different maturity the answer is d ይሆናል መልሳችን ማለት ነው ይሄ በዚህ ጋር መንገር ተቀምጧል እያንዳንዱ ኤክስፕላኔሽን ስላለ በትክክል ማንበብ ትችሉ ጥሩ ነገር ታገኙትበታላችሁ A set of complex and closely connected instructions is a practice agent and crime of related to the financial aspects of the economy is financial markets financial institution a financial system እና mutual fund companies answer C financial system ይሆናል ይሄን በደንብ ታናቡት በትክክል ያሳያችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ላይ በደንብ ስለተቀመጠ ማለት ነው A liquidity preference is a preference for the holding financial wealth in the form of A short-term highly liquid asset B long-term illiquid asset C long-term illiquid bonds C mano D stock ሚላ መልሳችን A ነው የሚሆነው short-term and highly liquid asset is the perfect answer on this ይላል እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጧል liquidity preference በሚል ያንኑ ሐሳብ ተቀምጧል If auditor wants to substantially not receivables balance which of the following will be appropriate set notice of procedure ይላል A applying of analytical procedure to the not receivables B voting of related documents C confirmation of selected not receivable balance D perform cut off tests not account receivable balance similar መልሳችን C ነው የሚሆነው perfect answer confirmation select of not receivable balance የሚለው is a perfect answer እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል በደንብ ማንበብ ትችላላችሁ 65ኛ the attributes of supplying that what effects does the increasing in the acceptable risk of the assessing of control risk to low have and sample size A decrease B increase C indeterminate D not effect ነው የሚለው መልሳችን B ይሆናል እዚህ ጋርም ተቀምጦላችኋል ያንዳንዱ ማየት ይችላልላችሁ 66 which of the following is true about the test of control ስለ test control ትክክል የሆነው ነው በትክክል የሚያሳየን A audit sample cannot be used to test for operating effectively all control B the result of tests to control are most frequently presented in the term of the rates of deviations from the performance of the prescribed control C the deviation from the performance of control does not necessarily indicate that the misstatements of the financial statement D all of the above መልሳችን D ነው የሚሆነው ሁሉም ስለሚሆኑ ማለት ነው Which was the following manipulation would understate the receivables on the financial statement A understated of a cash flow cash closely the sale of journal prior to year ended C closely cash receipt of journal prior to years ended D understating of allowance for doubtful account መልሳችን is B ይሆናል ማለት ነው የነው ትክክለኛ መልሳችን B የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር በደንብ ስለተቀመጠ ማንበብ ትችላላችሁ እያንዳንዱ Tracing record sales transaction to the bill of sale leading provider evidence about completeness of the sale transaction collectivity of the sale transaction occurrence of sale transaction and billing of the all sale of transaction C is the correct answer that is occurrence ከሚለው ጋር it must be በትክክል የሚገናኝበት ሂደት እንዳለ ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር ተቀምጧል ማንበብ ትችላላችሁ 69 which of the following audit procedures is the base for identifying and recorded trade account payable A examining unusual relationship between monthly account payable balance and record cash payment B recording reconciling vendor statements to the file of receivable reports to identify item receivable just prior to the balance sheet date
C. Review cash disbursement records subsequent to the balance sheets to determine whether the related payable is applying to the period. Investigating payable recording just period 2 and just subsequent to the balance of sheets to determine whether they are supported by receiving card. B is the correct answer. An auditor traces a sample of purchasing of an order and the related to receivers reporting to the acquisition journal and cash disbursement journal. The purpose of this is substantive test of transaction most likely was identify unusual large purchase that should be investigated further, verify that cash disbursement were for good actual receipt, C. Determine whether the purchase were properly recorded, D. Test whether the payment were for the actual order. Searching B is the correct answer. 7. In the auditing account payable, in the auditor procedure most likely will focus primarily on the management assertion of existence, completeness, realized value, valuation and allocation. Searching B is a completeness. That's completion assertion. About the meaning of public finance is a perfectly being money raised and spent by the state raised from the tax and spent on the service in promptly public interest, particularly in the term of being the poor. True or false? Mersaችን false ነው። እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጦላችኋል። Blank prepares the federal government physical budget make disbursement in accordance with the approval budget and evaluating the utilization of budgets. Ministry of Revenue, Ministry of Finance, the Attorney of General, accountable executive federal organ የሚላለ መልሳችን B is the Ministry of Finance ይሆናል። Which of the following is different? Employment income tax, excise tax, value tax, turnover tax እና መልሳችን A ይሆናል። ምክንያቱም ሌሎቹ indirect tax ስለሆኑ ሁሎቹ ማለት ነው። እነዚህ indirect tax ናቸው። ይሄኛው direct tax ስለሆነ Category A taxpayer is Ethiopia. For the business income tax is should file to the tax authority profile less statement, income statement, and statements of financial position at the end of the year, including business which has an annual turnover over bills 500,000 but below 1 million. C. Neither balance sheet more income statement is required to this category. Any other business have an annual turnover less than ብር 50,000 ይላል። መልሳችን is A ይሆናል። Which one of the following statements about physical policy correct? ስለ physical policy በትክክል statementu correct የሆነው physical policy deals about the revenue and expenditure side of the government. Physical policy is called budgetary policy. Coming to the expenditure side to be physical policy where money not eventually conventionally the distinction of is made between the developmental and non-developmental expenditure. all of that መልሳችን እንዲህ ነው የሚሆነው ሁሎችም ይሆናሉ። The canon of blank is considered as very important guidelines rules. It is coming of formulated the tax law and procedures is a country certainty, flexibility, economic and convenience. መልሳችን certainty ይሆናል። Which of the following statement is false about? Characteristic of the distinction governmental and not for profit entity for the profit entity ነው የሚለው ሁለታችሁን የሚለው basic of accounting governance double entry accounting system እና source of financial report standard ነው። መልሳችን የሚሆነው D ማነው E ማለት treatment of the fixed asset long term liability የሚላል መልሳችን C ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ላይ Which of the following funds is likely to have a caption of long-term bonds payable? It is funds balance sheet statements of position. Enterprise fund, general fund, capital project fund, na debit service fund. La mersaችን A ነው የሚሆነው enterprise fund ይሆናል። The IP SAS are designed to apply the public sector's entity meet all the following criteria except A responsible as a responsible for the delivery of services to the benefit of the public and or to distributed income or wealth. B mainly finance their activity directly or indirectly by means of tax and transfer from other levels of governmental social contributed debit or fee. Do not have a primary objective to make
ፕሮፊት ይላል። ዲ ኦል ኦፍ ዘ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ምንም የሚገናኝ ነገር ስለሌላቸው። which of the following statements is false about special revenue fund ነው የሚለው SRF accounts for the procedures from the specific revenue source are that expendable trust or major capital project. C mano B SRF is a fund established by the government to collect money must be used for the specific projects. C SRF is self-supported fund that sells good or service to public for fee ነው የሚለው። ዲ SRF is a fund of government necessary to recording of receipts or source for the certain revenue and source whose is restricted ይላል መልሳችን ኦል የሚላል እዚህ ጋር መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። which of the following statements is false about capital project fund የሚላል capital project fund is used to account for financial resources intended for the major capital project. C major source manos source of funds for the capital project fund is tax የሚላል capital project funds as existing on of the duration of the project for which they are created. D modified accrual base of accounting is applied to in capital project fund ይላል መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው በትክክለኛው ማለት ነው። እዚህ የተቀመጠው ትክክል መልስ ይሆናል። which is the role of debit service fund የሚላል DSF is used to account for the accumulated resources for and the payment of generally long term debit principal interest የሚላል D DSF accounts for the all general operating activity provided by governmental units የሚላል DSF needs to account for the resources so are likely legally treated that only earning from the investment of money can be spent የሚላል D DSF is from the establishment by the government to collect money that must be used for the specific project ነው የሚለው E is used to account of the financial resources intended for the major capital projects or renovation construction acquisition for the capital asset መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው። one of the following is fund is old personal pension and other employed benefit trust fund, investment trust fund, private purpose trust እና interest service fund መልሳችን እዚህ ጋር agency fund ማለት መልሳችን ግን D agency fund ይሆናል። one of the following statements is false regarding of fiduciary funds ነው የሚለው A account for the asset held to the government in the trustee or agency capital capacity of the for the individuals private organization and the governmental unit and other funds ነው የሚለው C B fiduciary funds is about acting as an agent or trustee for the property of another personal or organization ነው የሚለው C can be used to support governmental program. The accounting equation for the fiduciary fund is fund asset which equals to fund liability የሚላል A modified accrual basis of accounting applied to the fiduciary fund የሚላል መልሳችን C ነው የሚሆነው። which was the following is correct about ratio analysis ትክክል የሆነው held to the providing of information derived from financial statement is for the making of projection and estimation for the future. B it helps indicate that the area of the business which needs more attention. C it describes the significant relationship between which exists between various items is a balance sheet and income statement. D it's possible to assess the profitability, solvency, efficiency of the enterprise through technical ratio of analysis መልሳችን እዚህ ጋር ኦል የሚል ምርጫ አለ ግን እዚህ ሁሉችን የሚይዝ ስለሆነ ይሄ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። which one of the following is not correct about annuity and ስህተት የሆነው annuity is an equal amount ብር payment for the specific numbers of year. B annuity payment can occur so as either beginning or end of period. C annuity are treated as equal payment at an equal time interval. D all ይላል መልሳችን እነን የሚል ማለት መልሳችን እዚህ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ላይ 88 if total asset 20% of total asset ማለት total liability is 20% of total asset assume that the total equity is 2100 ብር how much will be debit to equity ratio ነው የሚለው 0.3 0.2 0.25 እና 0.63 የሚል መልሳችን እዚህ ጋር ላይ ሲ ነው የሚሆነው። መስራት ይቻላል በትክክል ግን በሰውትም ተመሳሳይ ስለሚሆን እዚህ ጋር የተቀመጠው C is the correct answer የሚሆንበት ሂደት አለ ማለት ነው። if a person deposit 110,000 in the bank today will monetary first አለ 4 አመት and 9% compound interest ነው የሚለው እዚህ ጋር መስራት ይቻላል። compound interest ፎርሙላ ማስቀመጣችሁ ሲሰሩት
ይሄን ያለ ምርጫ አለ ቢም አለ ሲም አለ ዲም አለ ትክክለኛ መልሳችን እዚህ ጋር ላይ ቢ ነው የሚሆነው እንዴት እንደተሰራም መስራት ይችላልላችሁ ማለት ፎርሙላውን አስገብታችሁ በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው which one of the following is the portion of the variability of returns which is the case by the factors affecting all the firms ነው የሚለው under systematic risk diversifiable risk systematic risk እና firm specific risk የሚላል መልሳችን ሲ በትክክል ይሆናል ማለት ነው assume blue company is 10,000 13% እና 5 አመት bond with net proceeding of ብር 10,000 how much will be before tax cost የሚላል ይሄን ያህል ያለ ቢ ምን ያህል ምርጫ አለው ሲ ምን ያህል ዲ ምን ያህል ይሄን ያህል የሚላል መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው መስራት ይችላልላችሁ ቀለል ያለ ስለሆነ to carry off the business a certain minimum levels of work capital necessary to a continue and uninterpreted interrupted basis of is called permanent temporary gross እና net ይላል ኤ እናን የሚላል መልሳችን ኤ is permanent የሚል ይሆናል which one of the following can be considered as a determinant of working capital management nature of business length of operating cycle seasonal of operation na market consideration man condition the and all of the above ይላል መልሳችን is a seasonal of operation ይሆናል an investment current asset is less under ይላል relaxable policy restricted policy flexible policy እና moderate policy ነን ይላል ቢ the correct answer ይሆናል 95 from the motivative held of cash and cash balance held reserve random and unforeseen fluctuation is a cash flow used to meet the unpredicted obligation is transaction motive precautionary motive speculative motive እና all ነን ይላል ቢ is ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል a strategy that finance all finance fixed asset and portion of permanent asset fixed financed from long term source is matching principle conservative principle aggressive policy na policy yeah or the all of the above in ይላል c is aggressive policy is a perfect answer ይላል ይሆናል which one of the following can be considered as determinants of dividend policy ነው የሚለው age of company future financial requirements stability of dividend na magnitude and trend of equity earning all of the above the answer is C